Mamamit. Yung water? Pahinga siya. Wow, gaso yung gizaba. Ayun. Sabi, suyok na sabi. Yung pa suyok na gani. Dinjot, suyok na sa. Linggo-linggo nagkakadagdag. Nagkakadagdag. Ano mabuti yung nagsimba? Aga pa sila. Parang nalang sa pagbalik eh. Para na ano. Tama na na. Bibo ang butang. Just love the last one. Bayaran niya man sa Gcash, pero wala guro tanan na ko ni Victoria sa Gcash, yung bayaran. Te? Na may disconnection siya, dan siya, 5 ka piso. Hulo. Kinuokdan? Oo, pinutuda. Yan ba ko tiyo, tagtuan yung binatuya sa Sara sa linggo niya. Nag-awat tumus na. Mami, ko wala ba? Mami, ko wala ba? Si dami lipat na ako. Oh my God, Dadahapon ko, sa syudad kung aga ko na sila sa hapon. Sabi niyo sa pagkakapin mo. How so gentle. Another day, another makeup day. Oh, wow. Performances ang dapat abangan dito sa My mom bought this for me. I'm gonna unbox it. It's my graduation. Last time when I was kinder. I'm gonna unbox this stuff. I hope you like it. Ooh, I love it. Time to open the plastic.
I think I'm just gonna unlock it. Oh, wow. This looks fluffy. Oh. Wow! It's the brain. Wow! Wow! A new couch! It's so fancy. It even can turn into a bed. Even into a bed where I can sleep. Thank you, Mom. Welcome. It's so clumsy. From now on, you're gonna sleep in there na. Yay! My new couch. Sige, Bi, paigda, Abi. I want to sit on it. I love this couch. Thanks, Mom. Buta to sa... Do you turn Bi, paano, Bi? Palaba, Abi. Okay. Kung kaigo ka. Hindi ka na ma-sleep. Eh, hindi na ta kaigo sa bed ko. Dira? Dira sigod ko. Oh. Ano siya? Abi ko ay 3 beds siya. Okay. You love it? Bala, do ano sa bala? Fluffy couch. Bala nga do may ano. Ibutan ko lang di pillow diri yo. Oh. So now it's going to design princess. Princess. Napaw ng tiil mo. Dapat 3. Daw 3 ano man to? 3 sets. 3 sets man to. Ang ginano ko nga. Pero Okay, kaigo. may bed man na sa ano. Ha? Mamo lang ko na yun. Ano na memo ko magamon na oh. Wow. Be. You love it? Yes! Thanks, Mom. Welcome. Oh. O, sige na.